ॐ गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजनमे वशमानय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्ये ॐ नमः शिवाय ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः मुगिलचल्ल वेणुगोपाल दत्तात्रेय स्वामिने नमः ॐ आदित्यादि नवग्रह देवतायै नमः आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः ॐ नवग्रह देवतायै नमः ॐ नवग्रहायै नमः पुराण वेद तांत्रिक नवग्रह मंत्र जप प्रयोगः पुराणोक्त वेदोक्त तांत्रिकोक्त नवग्रह मंत्र जप प्रयोगमद्य करिष्ये नमः पुराणोक्त नवग्रह मंत्र जप प्रयोगः सूर्यः ॐ ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु ते रविः चन्द्रः ॐ रोहिणी च सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु ते विदुः भौमः ॐ भूमिपुत्रो महातेज जगतां भयकृत्सदा रोषत्रोत्पृष्टिवार्ता च पीडां हरतु ते कुजः बुधः ॐ उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः और्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु ते बुधः बृहस्पतिः ॐ देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु ते गुरुः भृगु शुक्रः भृगुः ॐ दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु ते भृगुः शनिः ॐ शौर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु ते शनिः राहुः ॐ महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंशो महाबलः अतनुस्तोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु ते तमः केतुः ॐ अनेकरूपवर्णैश्च शतशोधसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखे मुण्डेश्वरस्य मन्त्र एव मुण्डाया मन्त्रः रवे सप्तसहस्राणि चन्द्रश्चैकादशैवतो कुजे दशसहस्राणि बुधे चतुसहस्रकम् एकोनविंशतिर्जीवे शुक्रे षोडश एव च त्रयोविंशतिमन्दस्य राहुरष्टादश स्मृतः एतो सप्तसहस्राणि इत्येते जपसङ्ख्यया इति पुराणोक्तनवग्रहमन्त्रजपप्रयोगः सम्पूर्णम्। ॐ
ॐ नवग्रहाय नमः। ॐ नवग्रहाय नमः। ॐ नवग्रहाय नमः। वेदोक्त बीज नवग्रह मंत्र जप प्रयोगः। अध वेदोक्त सबीज नवग्रह मंत्र जप प्रयोगः। अध सूर्यः अध आदित्य मंत्रः। ओम अपृष्टेति मंत्रस्य हिरण्यस्तूपांगिरस रुष्टे ऋषिष्टिष्टि ऋषिष्टिष्टु चंदः सूर्यो देवता सूर्यप्रीत्य जपे विनियोगः। अद देहांगन्यासः आकृष्टेन शिरसि रजसा ललाटे वर्तमानो मुखे निवेशयन् हृदये अमृतं नाभौ मत्यं च कक्ष्यां हिरण्ययेन सविता ऊर्ध्वो रथेनाजान्वो देवो याति जङ्गयोः भुवनानि पश्यन् पादयोः। अथ करन्यासः आकृष्णेन रजसाङ्गुष्ठाभ्यां नमः वर्तमानो निवेशयन् तर्जनीभ्यां नमः अमृतं मत्यं च मध्यमाभ्यां नमः हिरण्ययेन अनामिकाभ्यां नमः सविता रथेनागनिष्ठिकाभ्यां नमः देवो याति भुवनानि पश्यन् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादिन्यासः आकृष्टेन रजसा हृदयाय नमः वर्तमानो निवेशयन् शिरसे स्वाहा अमृतं मत्यं च शिखायै वषट् हिरण्येन कवचाय हुं सविता रथेन नेत्रत्रयाय वौषट् देवो याति भुवनानि पश्यन् अस्त्राय फट्। अथ ध्यानं पद्मासनः पद्मकरो द्विबाहु पद्मद्युतिः सप्ततुरङ्गवाहनः दिवाकरो लोकगुरुकिरीटिमयि प्रसादं विददातु देवः। सूर्यगायत्री ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। जपमन्त्रः ॐ ह्रौं ह्रीं ह्रौं सः ॐ भूर्भुवः स्वः 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 ॐ ह्रौं ह्रीं ह्रौं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ आकृष्णेन रजा वर्तमानो निवेशयन् अमृतमत्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ॐ स्वाहा भुवः भूः ॐ सः ह्रौं ह्रीं ह्रौं ॐ सूर्याय नमः। अस्य जपसंख्या 7,000 7000 जपान्ते अर्क समेत्यर पायस घृतैर्दशांश होमः तद्दशांशेन तर्पणं तद्दशांशेन मार्जनं तद्दशांशेन ब्राह्मणभोजनम्। अथ दानद्रव्याणि माणिक्यगोधूमसंवत्सधेनुः कौसुम्बवासो गुडहेमताम्रम् आरक्तकं चन्दनमम्बुजं च वदन्ति दानं हि प्रदीप्तधाम्ने। ॐ ह्रौं ह्रीं ह्रौं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ ह्रौं ह्रीं ह्रौं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ ह्रौं ह्रीं ह्रौं सः ॐ भूर्भुवः स्वः इति सूर्यग्रहाय नमः। अधा चन्द्रः अध चन्द्रमन्त्रम्
इमं देवेति मन्त्रस्य गौतम ऋषिः सोमो देवता विराट्चन्दः सोमप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ देहाङ्गन्यासः इमं देवाशिरसि असपत्नललाटे सुवध्वं मासिकायां महते क्षत्राय मुखे महते ज्येष्ठाय हृदये महते जानराज्याय उदरे इन्द्रस्येन्द्रियाय नाभौ इमममुष्य कठ्यां पुत्रममुष्यै मेढ्रे पुत्रमस्यैवोर्ध्वो विषयेशवो जान्वो मीराजा जङ्घयोः सोमोऽस्माकं गुल्भयो ब्राह्मणानां राजापादयोः अथ करन्यासः इमं देवा असपत्ना सुवध्वं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय तर्जनीभ्यां नमः महते ज्ञानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय नमः मध्यमाभ्यां नमः इमाममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै अनामिकाभ्यां नमः विषयेशवो मीराजा कनिष्ठिकाभ्यां नमः सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः इमं देवासपत्न्या सुवध्वं हृदयाय नमः महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय शिरसे स्वाहा महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय शिखायै वसत् इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै कवचाय हुं विश्वायेशवो मीराजा एत्रत्रयाय भौष सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजास्त्राय फट् अथ ध्यानं श्वेताम्बरश्वेतविभूषणश्च श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहुः चन्द्रोऽमृतात्मा वरदः किरीटे मयि प्रसादं विददातु देवः चन्द्रगायत्री ॐ अत्रिपुत्राय विद्महे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात् जपमन्त्रः ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः ॐ भूर्भुवस्वः 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 ॐ श्रा श्रीं श्रौं सः ॐ भूर्भुवस्वः इमं देवा असपत्ना सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विषयेशवो मीराजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ॐ स्वाहा भुवः भूः ॐ सः श्रौं श्रीं श्रा ॐ सोमाय नमः जपसंख्या 11,000 1000 अथ कुण्डुवेलु जपान्ते पलाशसमित्तिलपायस कृतदशांश होमः अन्यत् सर्वं पूर्ववत् अथ दानद्रव्याणि सद्वंशपात्रस्थिततण्डुलाश्च कर्पूरमुक्ताफलशुभ्रवस्त्रं युगोपयुक्तं वृषभश्च रौप्यं चन्द्राय दद्यात् घृतपूर्णकुम्भम् भौमः अथ भौममन्त्रः अग्निर्मूढेति मन्त्रस्य विरूपाङ्गिरस ऋषिः अग्निर्देवता गायत्री छन्दः भौमप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ देहाङ्गन्यासः अग्निशिरसि मूर्धाललाटे दिवः मुखे खकुत्हृदये पतिः उदरे
पृथिव्यनाभौ अयं कक्ष्याम् अपानज्ञाजान्वो रेतासि गुल्भयोः जन्मति पादयोः अधकरन्यासः अग्निर्मूर्धाङ्गुष्ठाभ्यां नमः दिवः गगुत्तर्जनीभ्यां नमः पतिः मध्यमाभ्यां नमः पृथिव्या अयम् अनामिकाभ्यां नमः अपानरेतासी कनिष्ठिकाभ्यां नमः जन्मति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः अग्निमूर्धा हृदयाय नमः दिवः गगुशिरसे स्वाहा पतिः शिखायै वषट् पृथिव्याम् अयं कवचाय होम् अपान अपारे अपानरेतासी नेत्रत्रयाय वौषट् जन्मति अस्राय फट् अदध्यानं रक्ताम्बरो रक्तबहुगिरीटे चतुर्भुजो मेषगतो गदाभृत् धरासुतः शक्तिधरश्च शूली सदायमस्मद्वरदः प्रसन्नः भौमगायत्री ॐ क्षितिपुत्राय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात् जपमन्त्रः ॐ क्रौं क्रीं क्रौं सः भूर्भुवः स्वः ॐ क्रौं क्रीं क्रौं सः भूर्भुवः स्वः ॐ क्रौ 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 क्रीं क्रौं सः भूर्भुवः स्वः अग्निर्मूर्धादिवः कपोत्पत्तिः पृथिव्या अयम् अपाररेतासि जन्मति ॐ स्वः भवः भूः ॐ सः क्रौं क्रीं क्रौं भौमाय नमः जपसंख्या दशसहस्राणि 10,000 जपान्ते खदिरसमित्यलपायसघृतैर्दशांश होमः अन्यत् सर्वं पूर्ववत् अदधानद्रव्याणि प्रवालगोधुमा मसूरिकाश्च वृषो मृणश्चापि गुडः सुवर्णम् आरक्तवस्त्रं करवीरपुष्पं ताम्रं च भौमाय वदन्ति दानम् अद बुधः अद सौम्यमन्त्रः उद्बुद्ध्य स्वेति मन्त्रस्य परमेष्टि प्रजापति ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः बुधो देवता बुधप्रीत्यै जपे विनियोगः अथ देहाङ्गन्यासः उद्बोध्य स्वेति शिरसि अग्नि प्रतिललाटे जागृहीत्वं मुखे इष्टापूर्ते हृदये सृजे धामयञ्चं नाभौ अस्मिन् सदस्थे कट्याम् अद्युत्तरस्मिन् ऊर्ध्वो विश्वे देवा जान्वो यजमानश्च कल्पयोः वेदति पादयोः अधकरन्यासः ओद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः इष्टपूर्ते तर्जनीभ्यां नमः सृजे धामयञ्च मध्यमाभ्यां नमः अस्मिन् सदस्तेद्युत्तरस्मिन् अनामिकाभ्यां नमः विश्वदेवा यजमानश्च कनिष्ठिकाभ्यां नमः श्रीदत्तकरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वां हृदयाय नमः इष्टापूर्ते शिरसे स्वाहा ससृजे धामयञ्च त्रिकायै वसत् अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् कवचाय हुं विश्वदेवा यजमानस्य नेत्रत्रयाय वौषट् वेदतस्त्राभ्यां नमः अदध्यानं पीताम्बरपीतवहुः किरीटी चतुर्भुजो दण्डधरश्च हरियारी कर्मासि दृक् सोमसुतो गदाभृत् ब्रह्मादिरूढो वरदो बुधश्च बुधगायत्री ॐ चन्द्रपुत्राय विद्महे
रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। जपमन्त्रः ॐ ब्रौं ब्रैं ब्रौं सः भूर्भुवः स्वः ॐ ब्रौ ब्रीं 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 ब्रौं सः भूर्भुवः स्वः ऊद्बोध्य सवाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सृजेधा सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ॐ स्वयंभुवः भूः ॐ सः ब्रौं ब्रैं ब्रौं सौम्याय नमः। जपसंख्या चतुस्सहस्राणि 4000 जपान्ते अपामार्गसमित्तलपायस कृतदशांश होमः। अन्यत् सर्वपूर्ववत् अददानद्रव्याणि तैलं च नीलं कलधौतकांश्यं मुद्राजगारुत्मत सर्वपुष्यं दासी च दन्तो द्विरदस्य नूनं वदन्ति दानं बिन्दुनन्दनाय। बृहस्पतिः अथ बृहस्पति मंत्रः बृहस्पतेति मंत्रस्य गृत्समद ऋषिः अनुष्टुप् ब्रह्मदेवता बृहस्पति प्रेच्यते जपे विनियोगाः। अथ देहाङ्गन्यासः बृहस्पते शिरसि अति यदज्ञो ललाटे अर्हाद्युमत्मुखे विभाति कृत्मत्हृदये जनेषु नाभौ यद्दीदयत्कक्ष्यां शवसर्वृतप्रजात ऊर्ध्वो तदस्मासु द्रविणं जान्वोः देहि गुल्भयो चित्रं पादयोः। अथ करन्यासः बृहस्पते अति यदर्यो अंगुष्ठाभ्यां नमः। अर्हाद्युमत्तर्जनीभ्यां नमः। विभाति क्रतुमत् मध्यमाभ्यां नमः। जनेषु अनामिकाभ्यां नमः। यदीदयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु कनिष्ठिकाभ्यां नमः। द्रविणं देहि चित्रं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादिन्यासः बृहस्पते अति यदर्यो बृहस्पते अतियदर्यो हृदयाय नमः। अर्हाद्युमत् शिरसे स्वाहा। विभाति क्रतुमत्सिकायैव षट् जनेषु कवचाय होम्। यद्दीदयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु नेत्रत्रयाय वौषट् द्रविणं देहि चित्रम् अस्त्राय फट्। अथ ध्यानं पीताम्बर पीतवपु किरीटे चतुर्भुजो देवगुरु प्रशान्तः। तदार्चसूत्रं जगमण्डं च दण्डं च बिभ्रद्वरदोऽस्तु मह्यं गुरुगायत्री। ॐ अंगिरोजाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। जपमन्त्रः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः भूर्भुवः स्वः 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 ॐ ह्रां ह्रौं ह्रीं ह्रौं सः भूर्भुवः स्वः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः भूर्भुवः स्वः बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमति विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीयच्छवसरुतः प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् ॐ स्वः भवः भूः ॐ सः
ह्रौं क्रीं ह्रौं ॐ बृहस्पतये नमः जपसंख्या एकोनविंशतिसहस्राणि 19,000 जपान्ते अश्वत्थसमित्तिलपायस ऋतैर्दशांश होमः अन्यत् सर्वं पूर्ववत् अदधानद्रव्याणि शर्कराजरजनीतुरङ्गमः पीतधान्यमपि पीतमम्बरम् पुष्पराजलवने च काञ्चनं प्रीतये सुरगुरो प्रदीयताम् अध शुक्रमन्त्रः अन्नात् परिश्रुतेति मन्त्रस्य प्रजापति ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शुक्रो देवता शुक्रप्रेत्ये जपे विनियोगः अध देहाङ्गन्यासः अन्नात् परिश्रुतः शिरसि रसं ब्रह्मणा ललाटे यपि वक्षत्रं मुखे हयः सोमं हृदये प्रजापतिः नाभौ ऋतेन सत्यं कक्ष्याम् इन्द्रियं विपानगुदे शुक्रं वृषणे अन्धशान्धसऊर्ध्वोः इन्द्रस्येन्द्रियं जानुनोः इदं पयः गुल्भयोः अमृतं मधुपादयोः अथ करन्यासः अन्नात् परिश्रुतो रसम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ब्रह्मणा व्यपिवत्क्षत्रं तर्जनीभ्यां नमः पयः सोमं प्रजापतिः मध्यमाभ्यां ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् अनामिकाभ्यां नमः विपानर्धं शुक्रमन्दसन कनिष्ठिकाभ्यां नमः इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधुकरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः अन्नात् परिश्रुतो रसं हृदयाभ्यां नमः ब्रह्मणा व्यपिवत्क्षत्रं शेदसे स्वाहा पयं सोमः प्रजापतिशिखायैव षट् ऋतेन सत्यमिन्द्रियं कवचायोः विपानार्धं शुक्रमन्दस नेत्रत्रयाय वौषटो इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु अस्त्राय फट् अदध्यानम् श्वेतांबर श्वेतवपु किरीटे चतुर्भुजोदयश्च गुरुः प्रशान्तः तदाक्षसूत्रं च गमण्डलं च दण्डं च बिभ्रद्वरदोऽस्तु मह्यं भृगुगायत्री ॐ भृगुवंशजाताय विद्महे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नः कविप्रचोदयात् जपमन्त्रः ॐ द्राद्रीं द्रौं सह भूर्भुवः स्वः 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 अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानर्धं शुक्रमन्दन इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः द्रौं द्रें द्रावों शुक्राय नमः जपसंख्या 16,000 16,000 जपान्ते औदुम्बरसमित्तलपायस ऋतैर्दशांश होमः अन्यत् सर्वं पूर्ववत् अददानद्रव्याणि चित्राम्बरं शुभ्रतुरङ्गमश्च धेनुश्च वज्रं रजतं सुवर्णं सुतण्डुलानुत्तमगन्धयुक्तां वदन्ति दानं भृगुनन्दनाय शनिः अद शनिमन्त्रः शर्णो देवीति मन्त्रस्य सिन्धुद्वीपऋषिः गायत्री छन्दः आपो देवता शनिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अदन्यासः शन्नो शिरसि देवी ललाटे अभिष्ठयमुखे आपो कण्ठे भवन्तु हृदये पीतये नाभौ शं कक्ष्यां यो ऊर्ध्वो अभिजान्वो स्रवन्तु गुल्भैः नः पादयोः अदकरन्यासः
तन्नो देवी अंगुष्ठाभ्यां नमः अभिष्टये तर्जनीभ्यां नमः आपो भवन्तु मध्यमाभ्यां नमः शीतये नामिकाभ्यां नमः शम्योरभिकनिष्ठिकाभ्यां नमः रवन्तु नः करतरकरपुष्टाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः तन्नो देवी हृदयाय नमः अभिष्टये शिरसे स्वाहा आपो भवन्तु शिखायै वषट् शीतये कवचाय हुम् सद्योरपि नेत्रत्रयाय वौषट् रवन्तु नः अस्राय फट् अथ ध्यानं नीलाम्बरशूलधरः किरीटी गृग्रस्थितस्तात्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजसूर्यसुतः प्रशान्तः तथास्तु मह्यं वरदोऽल्पगामी शिनि गायत्री ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात् जपमन्त्रः खा खें खौं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम 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 चन्द्रो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु वेतये तन्योरभिश्रवन्तु नः ओम स्वः भुवः भूः ओम सः खौं खें खा ओम शनिश्चराय नमः जपसंख्या त्रयोविंशतिसहस्राणि 23,000 जपान्ते शमीसमित्तिलपायसकृतैर्दशांश होमः अन्यत् सर्वं पूर्ववत् अददानद्रव्याणि पाशां च तैलं विमलेन्द्रनीलं तिलाकुलित्ता महिषे च लोहं कृष्णा च धेनुः प्रवदन्ति नूनं दुष्टाय दानं रविनन्दनाय अदा राहुमन्त्रः राहुः कयानश्चित्रेति मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः गायत्री छन्दः राहुर्देवता राहुप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अद देहाङ्गन्यासः कया शिरसि न ललाटे चित्रमुखे आकण्ठे भुवहृदये दूती नाभौ सदा कट्यां हृदग्नेडे मेढ्रे सकावोद्वो कया जान्वोः सचिस्तया गुल्भयो वृतापादयोः अदकरन्यासः कया नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः चित्रातर्जनीभ्यां नमः भुवदूती मध्यमाभ्यां नमः सदा हृदसखानामिकाभ्यां नमः कया कनिष्ठिकाभ्यां नमः सचिष्टया वृता करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः कया नः हृदयाय नमः चित्र आशीरसे स्वाहा भवदूती शिखायै वषट् सदा हृदसखा कवा कवचाय कया नेत्रत्रययोषट् सचिष्टया वृतास्त्राय फट् अदध्यानं नीलाम्बरो नीलवपु किरीटे करालवक्त्रकरवालशूले चतुर्भुजश्चक्रधरश्च राहुः सिंहादिरूढो वरदोऽस्तु मह्यम् राहु गायत्री नीलवर्णाय विद्महे सैहिकेयाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात् जपमन्त्रः ओम ब्रा भ्रीं भ्रौं सः ओम भूर्भुवः स्वः 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 ओम ब्रा भ्रीं भ्रौं सः ओम भूर्भुवः स्वः
ॐ ब्राह्रीं ब्रौं सह ॐ भूर्भुवस्वः ॐ कयानश्चित्राभ आभुवदूते सदा हृदः सखा कया चिष्टया वृता ॐ स्वाभो स्वः भुवः भूः ॐ सः ब्रौं भ्रीं भ्रावों राघवे नमः। जप संख्या साष्टदाशसहस्राणि 18,000 जपान्ते दुर्वासं नित्यलपाय सद्घृतैर्दशांश होमः अन्यत् सर्वं पूर्ववत् अददानद्रव्याणि गोमेदरत्नं चतुरङ्गमश्च सुनीलचैलामलकम्बलं च तिलाश्च तैलं खलु लोहमिश्रं सर्वानवेदानमिदं प्रदेयम्। अथ केतुमन्त्रः केतुं कृण्वन्निति मन्त्रस्य मधुश्चन्द्र ऋषिः गायत्री चन्द्रः केतुर्देवता केतुप्रीत्यते जपे विनियोगः। अथ देहाङ्गन्यासः केतुं शिरसि कृण्वन् ललाटे अकेतवे मुखे देशो हृदये मर्या नाभो अपेशने कट्यां समूर्ध्वो उषद्विजान्वोः अजायथा पादयोः। अथ करन्यासः केतुं कृण्वन् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः अकेतवे तर्जनीभ्यां नमः सोमर्या मध्यमाभ्यां नमः अपेशसे नाम अनामिकाभ्यां नमः समूषद्भिः कनिष्ठिकाभ्यां नमः अजायथा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादिन्यासः केतुं कृण्वन् हृदयाय नमः अकेतवे शिरसे स्वाहा यशोमर्यासिकायै वषट् अपेशसे कवचाय हूं समुद्रे समुषद्भिः नेत्रत्रयाय वौषट् अजायधा अत्राय फट्। अदध्यानम् धूम्रो द्विबाहुर्वरदो गदाधरो रुद्रासनस्थो विकृताननश्च किरीटकेयूरविभूषितो यः सदास्तु मे केतुगणप्रशान्तः। केतुगायत्री अत्रवाय धूम्राय विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात्। अत्रवाय विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात्। धूम्राय विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात्। अथ जपमन्त्रः ॐ प्राप्रीं प्रौं सह ॐ भूर्भुवस्वः 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 ॐ प्राप्रीं प्रौं सह ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मत्या अपेशसे समुषद्विरजायथा। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः प्रौं प्रें प्रावों केतवे नमः। जप संख्या 17 सहस्राणि 17,000 जपान्ते कुशसमित्यलपायस कृतैर्दशांश होमः अन्यत् सर्वां पूर्ववत्। अददानद्रव्याणि वैढूर्यरत्नं सतिलं च तैलं सुखं बलं चापि मदो मृगस्य शस्त्रं च केतो परितोषहेतो चागस्य दानम् हदितं मुनीन्द्रै इति वेदोक्त सबीज नवग्रहमन्त्रजपप्रयोगं सम्पूर्णम्।
ॐ नवग्रहाय नमः। ॐ नवग्रहाय नमः। अथ तंत्रोक्त नवग्रह मंत्र जप प्रयोगः। अथ श्री सूर्य मंत्र ओं ह्रौं ह्रीं सः इत्यक्षरं मंत्रः। ओम श्री सूर्य मंत्रस्य अज ऋषिः गायत्री छन्दः सूर्यो देवता राम बीजं ह्रीं शक्तिः सः कीलकं श्री सूर्य प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम अज ऋषये नमः। शिरसि ओम गायत्री छंदसे नमः मुखे। ओम सूर्य देवताय नमः हृदि। ओम ह्रां बीजाय नमः मुखे। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादे। ओम सह केलकाय नमः सर्वांगे इति रुष्ट्यादिन्यासादाङ्गन्यासः। ओम आं ह्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ईं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम ऊ ह्रीं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः। ओम ऐ हौं ह्रीं कनिष्ठाभ्यां नमः। ओम आह ह्रीं करतलकरपुष्टाभ्यां नमः इति करन्यासः। एवं हृदयादि षडङ्गन्यासं कुर्यात्। एवं न्यासविधिं कृत्वा ध्यायेत्। ॐ रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धु भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि। पद्मद्वयाभयवरां वरं ददतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्। एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य यथोक्तविधिना जपं कुर्यात्। अथ चन्द्रमन्त्रः। ॐ स्वौं सोमाय नमः। मदान्तरे स्वौं सोमाय नमः इति षडक्षरो मन्त्रः। ॐ श्री सोममन्त्रस्य भृगु ऋषिः पंक्तिश्चन्दः सोमो देवता स्वं बीजं नमः शक्ति सोमप्रीतये जपे विनियोगः। ॐ भृगुऋषये नमः शिरसि। ॐ पंक्तिश्चन्दसे नमः मुखे। ॐ सोमदेवतायो नमो हृदि। ॐ स्वं बीजाय नमः गुहे। ॐ नमः शक्तयो नमः पादयो इति ऋष्यादिन्यास। ॐ सौं अंगुष्ठाभ्यां ॐ श्रीं तर्जनीभ्यां ॐ सुमध्यमाभ्यां नमः। ओम सई मनामिकाभ्यां ओम सौमनिकनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सह करतलकरपुष्टाभ्यां नमः इति करन्यासः। एवं हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत्। ओम कर्पूरस्फटिकावदातमनिशं पुण्येन्दुबिम्बाननं मुक्तादामविभूषितेन वपुषा निर्मूलयन्तं तमः। हस्ताभ्याकुमुदं वरं च तदतं नीलालकोद्भासितं स्वीयाकस्तमृवोदिताश्रयगुणं सोमं सुताब्धिं भजे। एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्यं जपं कुर्यात्। अथ भौममन्त्रः। ॐ अङ्गारकाय नमः। ॐ अस्य श्रीभौममन्त्रस्य महब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः अङ्गारको देवता अम्बीजम् आपः शक्तिः अङ्गारकप्रीतये जपे विनियोग। ओम ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि। ओम गायत्री छन्दसे नमः मुखे। ओम अंगारक देवतायै नमः हृदये। ओम मं बीजाय नमः गुहे। ओम आपः शक्तये नमः पादयोः। ओम मां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम जीं तर्जनीभ्यां ओम ऊं मध्यमाभ्यां ओम ऐं अनामिकाभ्यां नमः। ओम औं कनिष्ठिकाभ्यां नमो नमः। करतलकरपुष्टाभ्यां नमः। एवं हृदयादिन्यासः। एवं हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत्। ॐ नमाम्यङ्गारकं देवं रक्ताम्बरभूषणं जानुस्तवामवात्साढ्यं साभयेतरवापाणिकम्। एवं ज्ञात्वा मानसोपचारैः पूज्यं जपं कुर्यात्। पदबुधमन्त्रः। ॐ बं बुधाय नमः। ओम अस्य श्रीबुधमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः पंक्तिश्चन्दः बुधो देवता बुं बीजम् अपादिक्ते बुधप्रीतये जपे विनियोग। ओम ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि। ओम पंक्तिश्चन्दसे नमः मुखे। ओम बुधदेवतायै नमः हृदये।
ओम बुम बीजाय नमः गुह्ये ओम आपाशक्तये नमः पादयो ओम बुम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम बुम तर्जनीभ्यां नमो ओम बुम मध्यमाभ्यां नमः ओम बुम अनामिकाभ्यां नमो ओम बुम कनिष्ठिकाभ्यां नमो ओम बुम करतलकरपुष्टाभ्यां नमो एवं हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत् ओम वन्दे बुधं सदा देवं पीताम्बरसुभूषणं ज्ञानुस्तवामहस्ताढ्यं वासाभयेतरपाणिकम् एवं ज्ञात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य जपेत् अथ बृहस्पति मंत्रः ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इत्यर्थाक्षरो मंत्रः ओम अस्य श्री बृहस्पति मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् बृहस्पति देवता ब्रह्मेजं नमः शक्तिः रे बृहस्पति प्रीतयो जपे विनियोग ओम ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि ओम अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे ओम बृहस्पति देवतायै नमः हृदये ओम ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये ओम नमः शक्तये नमः पादयो इति ऋष्यादिन्यास ओम ब्राह्म अंगुष्ठाभ्यां ओम ब्रीम अर्जनी तर्जनीभ्यां ओम ब्रोम मध्यमाभ्यां ओम ब्राह्म अनामिकाभ्यां ओम ब्रौम कनिष्ठिकाभ्यां ओम ब्राह करतलकरपुष्टाभ्यां इति न्यासः एवं हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत् ध्यानम् तेजोमयं शक्तिस्त्रिशूलकस्तं सुरेन्द्रसङ्गस्तुतपादपङ्कजं मेधानिधिं मच्छगतं द्विबाहुं गुरुं भजे मानसपङ्कजेहम् एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य जपेत् अथ शुक्रमन्त्रः ॐ शुक्राय नमः स्वाहा ॐ अस्य श्रीशुक्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि पङ्क्तिश्छन्दः शुक्रो देवता शुम्बीजं स्वाहा शक्तिः श्री शुक्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ओम ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि ओम पंक्तिश्छन्दसे नमः मुखे ओम शुक्र देवताय नमः हृदये ओम शुम्बीजाय नमः गुह्ये ओम स्वाहा शक्तये नमः पादयो इति ऋष्यादिन्यास ओम शुम् अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम शुम् तर्जनीभ्यां नमः ओम शुम् मध्यमाभ्यां नमः ओम शुम् अनामिकाभ्यां नमः ओम सुम कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम सुम करतलकरपुष्टाभ्यां इति न्यासः ओम सुम हृदयाय नमः ओम सुम शिरसे स्वाहा ओम सुम शिखायै वौषट् ओम सुम कवचाय हुम् ओम सुम नेत्रत्रयाय वौषट् ओम सुम अस्त्राय भट् इति हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत् ओम संतप्तकाञ्चननिभं द्विभुजं दयालुं पीताम्बरं दुर्धसरोरुहकेशयुग्मं क्रौञ्चासनं वसुरसेवितपादपद्मं शुक्रं भजेद्विनयनं हृदि पङ्कजेकम् एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य जपेत् अथ शनिमन्त्रः ॐ शं शनिश्चराय नमः ॐ शं शनिश्चराय नमः ॐ शं शनिश्चराय नमः ॐ अस्य श्री शनिश्चरमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः शनिश्चरो देवता शं बीजम् आपाशक्तिः श्री शनिश्चरप्रीतये जपे विनियोगः ओम ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसे ओम गायत्रो छन्दसे नमः मुखे ओम शनिश्चर देवतायै नमः हृदि ओम शं बीजाय नमः गुह्ये ओम आपाशक्तये नमः पादयोः इति ऋष्यादिन्यासः ओम शं अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम शं तर्जनीभ्यां नमः ओम शं मध्यमाभ्यां नमः ओम शं अनामिकाभ्यां नमः ओम शं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम शं करतलकरपुष्टाभ्यां नमः इति करन्यासः ओम शं हृदयाय नमः ओम शं शिरसे स्वाहा ओम शं शिखाय वौषट् ओम शं कवचाय हुम् ओम शं नेत्रत्रयाय वौषट् ओम शं अस्त्राय पट् इति हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत् ओम नीलाञ्जनाभं मिहिरस्य पुत्रं ग्रहेश्वरं पाशभुजङ्गपाणिं सुरासुराणां भेदं विबाहुं भजे शनिं मानसपङ्कजेहम् एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य जपेत् अथ राहुमन्त्रः ॐ राम राहुवे राघवे नमः ॐ अस्य श्रीराहुमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि पङ्क्तिश्छन्दः राहुर्देवता राम बीजं देशः शक्तिः
श्रीराहु प्रीतये जपे विनियोग ओम ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसे ओम पंक्तिश्चंदसे नमः मुखे ओम राहुदेवतायै नमः हृदि ओम राम बीजाय नमः कुशे ओम वेशः शक्तये नमः पादयो इति ऋष्यादिन्यासः ओम राम रंगुष्टाभ्यां नमः ओम राम तज्जनीभ्यां नमः ओम राम मध्यमाभ्यां नमो ओम राम नौ अनामिकाभ्यां नमो ओम राम अनामिकाभ्यां नमो ओम राम कनिष्ठिकाभ्यां नमो ओम राम कवचाय ओम राम नेत्रत्रयाय वौषधु ओम राम अस्त्राय वौषधु इति अस्त्राय फट् इति हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत् वन्दे राहुं धूम्रवर्णं मर्दकायं कृताञ्जलिं विकृतास्यं रक्तनेत्रं धूम्रालङ्कारमन्वकम् एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य जपेत् अध केतुमन्त्रः ॐ कें केतवे नमः ओम कें केतवे नमः ओम कें केतवे नमः ओम अस्य श्रीकेतु मंत्रस्य श्री ब्रह्मा ऋषिः पंक्तिश्चन्दः केतुदेवता कें बीजं वेशः ग्रेशक्तिः श्रीकेतु प्रीतये जपे विनियोगः ओम ब्रह्म ऋषये नमः शिरसे ओम पंक्तिश्चन्दसे नमः मुखे ओम केतुदेवतायै नमः हृदये ओम कें बीजाय नमः गुहे ओम वेशः शक्तये नमः पादयो इति ऋष्यादिन्यासः ओम कें कामुष्टाभ्यां नमः ओम कें तर्जनीभ्यां नमः ओम कें मध्यमाभ्यां नमः ओम कें अनामिकाभ्यां नमः ओम कें कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम कें करतलकरपुष्टाभ्यां नमः इति करन्यास ओम कें हृदयाय नमः ओम कें शिरसे स्वाहा ओम कें शिखायै वौषधु ओम कें कवचाय ओम कें नेत्रत्रयाय वौषधु ओम कें अस्त्राय पट्टु इति हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत् ओम वन्दे केतुं कृष्णवर्णं कृष्णवस्त्रविभूषणं वामोरुण्यस्ततदस्तं साभयेतरपाणिकम् एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य जपेत् इति तंत्रोक्त नवग्रह मंत्र जप प्रयोग संपूर्णम् आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नवग्रहाय नमः ओम नवग्रह देवताय नमः आशीर्वाद अनुग्रह कटाक्ष बल सिद्धिरस्तु नवग्रह प्रदक्षिण स्तोत्रम् अद्य करिष्ये नमः ओम सूर्यारिष्टेतु संप्राप्ते सूर्यपूजं च कारये सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ओम चन्द्रारिष्टेतु संप्राप्ते चन्द्रपूजं च कारये चन्द्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मनः पीडोपशान्तये ओम कुजारिष्टेतु संप्राप्ते कुज पूज चकारयेत् कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि रोगपीडोपशान्तये ओम बुधातिष्ठेतु संप्राप्ते बुधपूजं चकारयेत् बुधध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीडोपशान्तये ओम गुरुवारिष्टेतु संप्राप्ते गुरुपूजं चकारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्रपीडोपशान्तये ओम शुक्रारिष्टेतु संप्राप्ते शुक्रपूजं चकारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि पत्नीभर्तुपीडोपशान्तये ओम शन्यारिष्टेतु संप्राप्ते शनिपूजं चकारयेत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणपीडोपशान्तये ओम राह्वोरिष्टेतु संप्राप्ते राहुपूजं चकारयेत् राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुपीडोपशान्तये ओम केत्वरिष्ठेतु संप्राप्ते केतुपूजं चकारयेत् केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडोपशान्तये अपमृत्युरिष्टेतु संप्राप्ते अपमृत्युपूजं चकारयेत्
अपमृत्युध्यानं प्रवक्ष्यामि अकालमृत्युपीडोपशान्तये अद नवग्रहप्रदक्षिणस्तोत्रं सम्पूर्णं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 स्वस्ति।